Okay, hello. Sumayong adlaw, ma'am sir. Update ko og new pa-maintain. So, new maintain, ma'am sir. And, until, so, i-share lang ni palihog, ma'am sir ha, para dagang makita sa toong pa-maintain. Yung pa-follow na lang po sa toong page diha. And, don't forget to follow. And, comment. Ayan. Ito ang 1 kumbi. So, target rin mo, ma'am sir, anong kayawi. Kaya makaikyas na. So, ayaw pa ikyasa. Para dili yun kay ikyas, yawihi o kaunom. Kaya isa rin magkakumbi. No? Yan. So, wala pa nakasubscribe to ang YT. So, subscribe po niyo mga ma'am sir ha. Bisitahan lang ang first vlog. So, kani ato ang update until ayan. So, December 20, 2023 mga ma'am sir. Ato ang pinaka-best. So, pwede rin nyo ni-dipinsahan mga ma'am sir ha. Kay 1 combi raman eh. Pwede rin nyo i-dipinsa ning 152, 125. Kani, dip lang ni kay iang syndicate. Alam mo tang ragyapon duha hinuon gyapon. Kaya ra na, no? Target rumble lang gyud. Then ato ang best one gyud is kani gyud. Tanan nga pa target na to diha. Ato nang ihatag para paswerte gyud, no? Ayan. Target all, no? Ayan. So, good luck, ma'am sir, para sa tuang maintain bago. Don't forget to like and share. Thank you. God bless. Bye-bye.